कभी तुमने महसूस किया है कि समंदर बज़ाहिर एक ही रंग में लहराता है, मगर इसकी गहराइयों में वो कहानियाँ छुपी हैं जिन्हें सिर्फ खामोशी सुन सकती है। ऐसी खामोशी जिसमें हर लहर, हर रम और हर सितारा अपना नगमा छुपाए बैठा हो। तुम इन्हीं खामोश समंदरों में से एक हो होत। तुम्हारी रूह पानी की तरह नर्म, बहती हुई और रास्ता बनाने वाली है। जब लोग तूफान से डरते हैं, तुम वो हो जो समंदर का रुख बदलने की हिम्मत रखते हैं। जब मंजर यकसा हो जाता है, तुम नई रोशनी तलाश करते हो। ये हफ्ता तुम्हारे लिए सिर्फ एक वक्त का तसलसल नहीं, ये वो लम्हा है जब समंदर अपनी तह से बात करेगा। सितारे कह रहे हैं, पाइसेस, अब तुम्हारी निगाह इन्हीं सितारों की तरफ है जिनकी तुमने कभी रहनुमाई की थी। वो पानी जो तुम्हारे अंदर बह रहा था, अब वो सिर्फ धारा नहीं, एक नदी बनने वाला है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों हर कश्ती समंदर को चीरती है? क्योंकि पुरसुकून वो नहीं होता जो रुक जाए, बल्कि वो जो अपनी गहराई में रोशनी छुपाए रखे। तो आओ चलते हैं इस हफ्ते के इस सफ़र में, जहां तुम्हारी तलाश तुम्हारी रोशनी बनेगी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ चमकते नहीं, बोलते भी हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करेंगे इस बुर्ज की जो पानी की गहराइयों से उभरता है, जो खामोशी में अपनी आवाज़ बनता है और जो मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं समझता भी है। ये है बुर्ज होत यानी पाइसेस। पाइसेस, तुम पानी हो, बहाव हो, एहसास और तब्दीली तुम्हारा असूल है। मगर इस हफ्ते कायनात तुम्हें कह रही है कि सिर्फ बहना काफ़ी नहीं, अब तुम्हें सिमत अख्तियार करनी है। मार्स और जुपिटर तुम्हारी अंदरूनी दुनिया को हल्के से रोशन कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब तुम अपनी खामोश ताकत को पहचानोगे। वो लम्हा जब तुम्हारा दिल कहेगा, मैं सिर्फ रिश्ता नहीं बनाता, मैं सिमत तय करता हूँ। समंदर वो नहीं जो लहरों में टूटे, वो है जो अपनी गहराई में रोशनी छुपाए रखे। पाइसेस, तुमने बहुत कुछ सोचा, बहुत महसूस किया, अब वो लम्हा आया है जब तुम्हारी खुशियाँ नया रंग लेने वाली हैं। वीनस तुम्हारे अंदर नरमी, मिठास और ख़ुद से मोहब्बत लाने वाला है। ये वो वक्त है जब तुम अपनी खुदी को बहने दो, क्योंकि इस बहाव से तुम्हारा सुकून है। आपके लिए मशवरा है, पानी नरम होता है मगर पहाड़ को भी चीर देता है। अपनी नरमी को कमज़ोरी ना समझो, ये तुम्हारी असल ताकत है। जब अंदर का समंदर पुरसुकून हो जाए तो मोहब्बत खुद आसमान बन जाती है। चलते हैं, देखते हैं इस हफ्ते मोहब्बत के सितारे क्या कह रहे हैं। सिंगल स्पाइसेस, ये हफ्ता तुम्हारे लिए रूहानी और खूबसूरत लम्हात लाने वाला है। वीनस और नेपच्यून मिलकर तुम्हारे दिल की ज़मीन को नरम कर रहे हैं। कोई नया चेहरा, कोई नई तवन्नाई तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है। ये कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि कायनाती निशानी होगी। कायनात कह रही है, तुम मोहब्बत तलाश मत करो, बल्कि वो मोहब्बत बनो जिसे तुम खुद तलाश करते रहे हो। पुराने जज्बात दोबारा सर उठा सकते हैं, कोई ख्वाब या वादा तुम्हारे सामने आ सकता है, मगर अब तुम वो नहीं जो सिर्फ याद करे, तुम वो हो जो आगे बढ़ना जानता है। मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें कैद करे, बल्कि वो है जो तुम्हें परवाज़ दे। कपल स्पाइसेस, तुम्हारा रिश्ता इस हफ्ते मज़ीद गहरा हो सकता है। अगर पहले कुछ फासले थे तो अब वो ख़त्म होने लगेंगे। मार्स कहता है, जज्बा वो है जो खामोशी में मायने देता है, अल्फाज में नहीं। तुम्हारा शरीक हयात तुम्हें ज़्यादा समझने, ज़्यादा महसूस करने की कोशिश करेगा। आपके लिए मशवरा है, रिश्ता कोई मंजिल नहीं, ये बहता हुआ दरिया है जो वक्त के साथ साथ पुख्ता होता है। जब दिलों में नरमी आ जाए तो इम्तिहान अगला कदम होता है। चलते हैं फैमिली एंड सोशल लाइफ की तरफ। ये हफ्ता आपके घर में मोहब्बत और सुकून लाएगा। किसी बुजुर्ग या करीबी फर्द से बात तुम्हारे दिल को हल्का करेगी। दोस्तों के साथ ताल्लुकात में भी एक नया तवाज़ुन पैदा होगा। सच्चाई अल्फाज से नहीं, जज्बों से बोलती है, और घर वो जगह है जहाँ जज्बे ज़बान बन जाते हैं। आपके लिए मशवरा है, मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए शोर नहीं, बस एहसास की ज़रूरत होती है। जब मोहब्बत घर की दीवारों से झलके तो ज़िंदगी खुद रास्ता बना लेती है। चलते हैं करियर और फाइनेंस की तरफ। पाइसेस, तुम्हारी तख्लीकी सोच इस हफ्ते नई रोशनी में नज़र आएगी। मरकरी तुम्हारे ख़यालात को तरतीब दे रहा है और जुपिटर तुम्हें यकीन दिला रहा है कि तुम्हारा फ़न तुम्हारी पहचान है।
کوئی نیا موقع یا پروجیکٹ سامنے آ سکتا ہے، مگر یہ وقت بڑے قدم سے پہلے غور و فکر کا ہے۔ مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ جذباتی اخراجات نقصان دے سکتے ہیں۔ کوئی نیا موقع یا پروجیکٹ سامنے آ سکتا ہے، مگر یہ وقت بڑے قدم سے پہلے غور و فکر کا ہے۔ مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ جذباتی اخراجات نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کامیابی وہ نہیں جو نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو اندر اطمینان بن جائے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، پانی سمندر بننے میں وقت لیتا ہے، لہٰذا جلد بازی نہیں، صبر رکھو۔ جب رزق نرمی سے آئے تو دل میں برکت بڑھتی ہے۔ چلتے ہیں ہیلتھ اینڈ انرجی کی طرف۔ پائسز، یہ ہفتہ جسم اور روح دونوں کے لیے آرام کا ہے۔ صبح کی چہل قدمی، ہلکی غذا اور خاموشی، یہ سب تمہاری توانائی کو نکھاریں گے۔ اگر پچھلے دنوں ذہنی دباؤ تھا تو میڈیٹیشن اور گہری سانسیں تمہیں سکون دیں گی۔ سیٹرن کا اثر تمہیں سکھا رہا ہے کہ خاموشی میں بھی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ جسم وہ گھر ہے جہاں روح رہتی ہے، اسے محبت سے سنبھالو۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، جب پانی پرسکون ہو جائے تو عکس خود واضح ہو جاتا ہے۔ جب دل، جسم اور روح ایک تال پر آ جائیں تو کائنات تمہاری زبان سمجھنے لگتی ہے۔ چلتے ہیں کازمک گائیڈنس کی طرف۔ پائسز، یہ ہفتہ تمہیں یاد دلانے آیا ہے کہ تم صرف موج نہیں، پورا سمندر ہو۔ تمہاری حساسیت، تمہارا خلوص، تمہارا فن، یہ سب تمہاری اندرونی روشنی ہے۔ کائنات تم سے کہتی ہے، خود کو پہچانو، اپنی خاموش زبان سنو، کیونکہ وہی تمہیں منزل تک لے جائے گی۔ جو پانی خود حرکت میں رہتا ہے وہی نیا عکس دیکھتا ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکے، وہاں وہ پتھر ہیں جنہیں تم نے خود ہموار کیا ہے۔ اب جب تم اپنی روشنی دیکھ چکے ہو تو آؤ پورے ہفتے کا خلاصہ سنتے ہیں۔ لو، نرمی، گہرائی اور روحانی جذبہ۔ کریئر، تخلیقی موقع، نیا ویژن۔ فائنینس، سمجھداری سے خرچ، محتاط فیصلے۔ ہیلتھ، آرام، توازن، ذہنی سکون۔ فیملی، محبت کی لہریں، امن اور سکون۔ یہ ہفتہ تمہارے لیے وہ ہے جہاں تم نے خود کو نہیں ڈھونڈنا بلکہ خود کو پانا ہے۔ دوستو، یہ تھا برج ہوت یعنی پائسز کا ہفتے وار پیغام 3 نومبر سے 9 نومبر 2025 تک۔ یاد رکھو، سمندر ہمیشہ ساحل نہیں ڈھونڈتا، کبھی کبھی خود ساحل بن جاتا ہے۔ ستارے تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، مگر روشنی ہمیشہ تمہارے اندر ہوتی ہے۔ اگر اس ہفتے آپ نے اپنے اندر کی آواز سنی ہے تو کمنٹس میں لکھو، میں محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہی لمحہ ہے جب خاموشی بولنے لگتی ہے۔ میں ہوں سعید، ایسٹرو سائنس اردو سے، جہاں ستارے بولتے ہیں اور روح سنتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے اندر کے سمندر کو سنبھالے رکھو اور اپنی روشنی کو کبھی مدھم نہ ہونے دو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرنا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔